أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Draga braćo i sestre, inšala nastavit ćemo ista tema ljepota i vrline časnog Kur'ana. Naš običajni Mesija, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaih salam, on nama pokazao vrline časnog Kur'ana i kada mi pročitamo njegova dijela, njegovo objašnjenje, onda nama bude jasno da časni Kur'an je poruka, Božja poruka koja je toliko važno za nas kao je bio prije 1400 godina. Ova knjiga je živa knjiga i ova poruka je svi za nas. Iako mi vidimo ovi stvari, bitni stvari što je bio rečeno samo u surat Fatiha, onda koliko vrijeme nama treba, kada čovjek duboko misli u tome, onda možemo da nađemo neke vrline u sebi također, iako bi mi slijedili prema ovo trag. Ovo surat Fatiha koja govori: sva hvala pripada Allahu, gospodar svih svjetova, milostivom, darovatcu bez traženja, samilosnom, vladaru sudnik dana. Mi jedino tebe obožavamo i jedino od tebe pomoć tražimo. Uputi nas na pravi put, na put oni kojima si dao blagodati, na koji se nije srdžba izlila i koji nisu zalutali. Običajni Mesija alaih salam kaže: ovo učenik i učitelji treba da imaju takva odnos kao muž i žena. Znači, ovo učenik je dužan da sluša. I ovo mi vidimo kroz život od časni poslanik sallallahu alaihi wasallam. Ako ste slušali neki hadis u tome, kad god je časni poslanik sallallahu alaihi wasallam nešto pitao od svoje ashaba, oni su uvijek rekli: Allahu wa rasuluhu alamu. Allah i njegov poslanik više znaju. I čak ako bi znali nešto, opet oni su mislili možda sada poslanik primio neka objava i ovo moje znanje nije dovoljno i zato oni nisu nikad pitali. I ovo je stvarna ovo vjerovanje, završena vjerovanje. Da učenik, sledbenik ne treba da pita od svoj vođa zašto je ovo naredba, i to je taj pokornost koja puno se ocijeni kod Boga. Pošto čovjek je takav bića koja voli više sloboda, i ako ima neki ograničenje, onda njemu to ovo smeta. I zato ako ima takva neka naredba koja njemu smeta, onda on možda pita zašto je tako. Ali običajni Mesija alaih salam kaže: jedan pravi vjernik, on treba da tako vodi svoj život da čim on dobi neka naredba od svoje vođe, onda on treba samo da naslijedi. Onda dalje on kaže: ovo dua uputi nas na pravi put. To znači kada čovjek bude umoran kroz svog truda i onda kada on vidi da ne može da on uspije kroz svog truda, onda on treba da obrati prema Boga i da traži
od njega i završena molitva je ona koja obuhvaća sve ovo vrline, ovi dobri stvari i koja je bez bilo kakva vrsta zlo. Onda on kaže, ovo dua je da Allah nas spasi smutnija od Dajjala, smutnija od ovo vrijeme. I zato to je bio toliko bitno da mi učimo na ovo dua. I onda običani Mesija alejhi selam kaže 5 puta mi molimo od Allaha ihdina siratal mustaqim, siratal lazina an'amta alejhim, uputi nas na pravi put, na put oni kojima si dao blagodati. Onda on kaže, znači ovi vjernici, oni su dužni da vodi račun kad god oni nađu vrijeme kada postoji neki poslanik, neki istinoljubivi, neki sedik, neki šehid, oni treba da druži sa ovim ljudima i kada se druži, onda može da stigne do njihove stepeni. Običani Mesija alejhi selam kaže, on je prihvatio sljedeću dovu koju nas je poučio u časnom Kuranu. Ihdina siratal mustaqim, uputi nas na pravi put. To jeste, pokaži nam put bogobojazni kojima si dao svaku blagodat. To jeste oni koji su primili svaku vrstu blagoslova od tebe. Ko su ovi ljudi koji su dobili Božje blagodati? Mi tražimo svaki dan ovo taj dua da uputi nas na pravi put, na put oni kojima si dao svoje blagodati. I ko su ti ljudi koji su dobili Božje blagodati? Onda on kaže, to jeste oni koji su primili svaku vrstu blagodat od tebe, koji su počašćeni tvojim obraćanjem, čije su dove prihvaćene, onda mi neka budemo na taj nivo i koji prati tvoja pomoć i uputa i spasi nas od puta oni koji su izazvali tvoje nezadovoljstvo i napustili tvoj put. Znači, mi molimo da o Allah neka nas uputi na ovo put na koji put su prošli ovi pobožni ljudi koji su dobili tvoje blagodati i spasi nas da ne budemo među onima koji su dobili tvoje nezadovoljstvo. Ovaj ajet koji učimo u svojim namazima 5 puta dnevno govori nam da duhovno slijepilo ne vodi samo do džehannama poslije smrti, nego je ovaj život učini džehannamom. I ovdje je običajni Mesija alejhi selam da tumačenje ovaj ajet u Kur'an koje se glasi وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا. No ko god je slijep na ovom svijetu, bit će slijep i na ahiretu i još više zalutao sa puta. Ovo je taj stvar. Svaki od nas nosi svoj džennet i džahannam od ovog svijeta. I onaj koja bi dobio džennet, on će oživiti na ovom svijetu taj džennet. I onaj koja će ukusiti džahannam, on mora da ima džahannam na ovom svijetu. I onda on dalje kaže, istinski pokorni i istinski spašeni su oni koji prepoznaju Boga i imaju savršenu vjeru u njega, jer samo oni mogu odbaciti grijeh i oruniti u Božju ljubav. Srce koje nema želju da primi Božje riječi, mrtvo je. A religija koja svoje sledbenike ne može voditi ovom savršenstvu i uspijeva da im podari zajedništvo sa Bogom, ne posjeduju duh istine i ne dolazi od Boga. On kaže, ova religija koja vas ne može da vodi do Bog
i onda nije istinska religija. Onda on dalje kaže nije od njega i samo mu pripisuje neistinu, jer krajna svrh religije koja čovjeka može osloboditi grijeha jeste da postigne uvjerenje u Bogu i sudnjem danu. I šta god čovjek radi na ovom svijetu, mi imamo ovo rezult. Ako čovjek jede hrana i ako sve bude u redu, onda je on i zdrav. Ako nekad ovo hrana ne završi svoje efekt, čovjek se razboli. I ako čovjek neko radi i ako nema plata, on ne radi više. Ne može niko džaba radi. I zato ako mi molimo redovno, obavljamo namaz 5 puta redovno i ovo je taj dova što činimo, ako nema efekt, onda znači nismo nešto mi dobili. I zato najbitno je da mi tražimo taj put, bogobojazni put. Običajni Mesih a.s. kaže, časni Kur'an da tumačenje jedan dio na drugi dio. I onda on kaže, ovdje ovo ajet Siratal lazina an'amta alejhim, uputi nas na ovo put, na ovi koji su dobili tvoje blagodati. Onda on kaže, šta to znači? I onda na drugom mjestu surat An-Nisa, ajet 70, govori da ko su ovi ljudi koji su dobili Božje ovi blagodati. Allah kaže, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Kaže, ako god se pokori Allahu i ovom poslaniku, oni će biti sa onima kojima je Allah podario svoje blagoslove. Među poslanicima, među istini ljubivim, među šehidima i među dobrim ljudima, a oni su najbolje drugovi. Ovo ajet objašnjava taj ajet od surat Fatiha koji govori Siratal lazina an'amta alejhim, koji su ti ljudi. Onda časni Kur'an ovdje govori da je oni koji pokoravaju časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, oni će dobiti ovo 4 vrline. Ali od ovo 4 vrlina oni će dobiti. Ovom ajetu ima nekoliko važnih stvari. Prvo, pokornost poslaniku znači pokornost Muhammad sallallahu alejhi ve sellem. Ovaj ajet je važan zato što opisuje sve prilaze duhovnog napretka otvorenog muslimana. Sva 4 duhovna položaja ovo je poslanik, istinoljubiv kao Hazret Abu Bakr Siddiq, koji se bio Siddiq, i šehid i dobri, kao ovo se zove kao Salih. Biti postignuti samo sljeđenjem časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ovo je čast rezervisana samo za časnog poslanika. Ni jedan drugi poslanik drugi poslanik je ne dijeli sa njim. Ovo vrlina pripada samo časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ovaj zaključak je dalje podupret ajetom koji govori u poslanicima općenito i kaže, a ima jedan drugi ajet koji govori za ostalih poslanici i kaže, a oni koji vjeruju u Allaha i njegove vjerovjesnike, oni su istinoljubivi i šehidi.
u prisustvo svog gospodara, znači kod gospodara. Kad se čitaju zajedno ova dva ajeta, znači da dok sledbenici drugih poslanika mogu samo postići položaj istinoljubivi kao i šehidi i sidiki, a ne više sledbenici časnog poslanika mogu se također uzdići do položaja poslanika. Vidite, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, on ima taj vrline da ako čovjek potpuno pokorava njega, slijedi njega i kao da se zgubi sebe zbog njegov ljubav, on može da stigne do statut poslanik. To govori časni Kur'an. I ovo vrlina pripada samo njemu. Nema ni jedan poslanik ravan u tome. Zato kada mi vidimo vrline ovo časnog Kur'ana, nama bude jasnije koliko ima velika ovo upustvo. I zato Hazrat Mirza Ghulam Ahmad al-Islam, koji je bio jedan završen sledbenik od časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, on dobio taj statut kao Božji poslanik, sljeđenje časnog poslanika. I kao drugi muslimani vjeruju za Isa al-Islam, Kur'an govori da Isa je umro. Umjesto njega, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad al-Islam, on je taj Božji poslanik koji je dolazio na ovo doba. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad al-Islam kaže: o mudri ljudi, nemojte se čuditi što je Bog u ovo doba potrebe poslao jedno nebetsko svjetlo u danima gustog mraka i što je poslao jednog posebnog sluga da savjetuje ljude, da uzdigne vjeru u Islam za širenje svjetla časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i kao potporu muslimanima. Doista on je njega poslao, znači Allah, on je njega poslao ovom svijetu sa cijelom da pročisti unutarnje stanje muslimana. Bilo bi čudno da se taj gospodar koji je pomagač vjere Islama, koji je obećao da će on uvijek biti zaštitnik učenja Kur'ana, nije javio u ovom kritičnom trenutku. On ne bi ostao da šutiće gleda ovaj mrak i ove fesade, znači nerede unutar i izvan Islama. Unutar Islam, kada on govori, to muslimanima, unutra muslimana, koliko imaju smutnije probleme, ovo neslaganje, koliko su daleko otišli muslimani od učenja Kur'ana, od učenja časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I kada on kaže ovo savana, onda ovdje on misli za druge religije koji napadaju Islam. On ne bi ostao da šutići gleda ovaj mrak i ove nerede unutar i izvan Islama i da ne odreži svoje obećanje koje je čvrsto dao u časnom Kur'anu. Ja opet ponavljam, jedino bi bilo čudno da je ostalo neispunjeno predskazanje časnog poslanika Muhammada sallallahu alejhi ve sellem, u kojem se kaže da će Bog svaki 100 godina poslati jednog čovjeka koji će obnoviti vjeru. Dalje on kaže: zato je Bog iz svoje završene moći poslao osobu sličnu prvom Mesiju Isau, da
saopšti ovo učenje vjere muslimanima. Taj Mesija koja je trebao doći, došao je. On je tu. Prihvatite ga ako želite. Oni koji imaju uho da čuju, neka poslušaju. Ovo je posao svemogućog Boga i strano je u očima ljudi. Ako neko hoće da poriče, mora znati da su i prethodni ispravni ljudi bili javno poricani. Vidite, Allah poslao obećani Mesija a.s. I kao uvijek bio, kad god poslanik dolazi, ljudi odbijaju. Biblija priča za Hazreti Isa a.s. da je u njegovo vrijeme on imao samo 12 sledbenika, a ostali svi su odbili. Ali poslije 3 stoljeće ovo hrišćanstvo se je širio u širom svijetu. I sada, na ovo doba, Allah ispunio svoje obećanje. Obećani Mesija a.s. već došao. Ali većina ljudi, oni su odbili. Ali ovo neće biti, taj stanje neće ostati tako za uvijek. Inša Allah, polako i sigurno ljudi će prihvatiti njega i njegova poruka će nadvladati u svijetu, kao sada mi vidimo hrišćanstvo. Ali oni su sretni koji njega priznaju sada kada imamo probleme, teškoće, ali kasnije kada bude pobjeda. Ako neko tada prihvati, onda on neće imati toliko sevap koliko može sada. Neka Allah nama dadne hrabrost i da mi vidimo stvarnost za Islam i da prihvatimo ovo imama. I kao ja uvijek pričam, oni koji su već prihvatili, oni su dužni da slijedi njegovo učenje i da pokušavaju da napredujemo. Svaki od nas je dužan da pokušava da se napreduje prema Boga. Do sljedeći put. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.